c'est un procédé pour faire apparaître ce qui est inconscient, et c'est enfin une méthode de traitement des troubles finalement psychiques. И не пытаясь дать совершенно точное определение психоанализа, передать его вам, скажем, что оно включает в себя три основных элемента. Во-первых, психоанализ — это... Donc, le premier, c'est une théorie du fonctionnement psychique. Во-первых, это теория психического функционирования. Во-вторых, это метод, который позволяет обнаруживать психические феномены. И в-третьих, это метод лечения. Je vais me promener un peu, sans plan délibéré, pour essayer de rendre concret, au fond, la pratique d'un psychanalyste. И я пробегусь пробегусь, чтобы постараться конкретизировать то, чем является психоаналитическая практика. Puisque l'idée, c'est qu'est-ce que c'est qu'un psychanalyste? Le mieux, c'est de commencer par le début. Qu'est-ce qui se passe quand un psychanalyste rencontre quelqu'un qui vient le voir? Потому что основная моя идея может быть выражена в вопросе, что такое психоанализ. И начинать надо с азов, а именно со встречи психоаналитика. Что же происходит в самом начале психоаналитического процесса? On a toujours dit que les entretiens, qu'on appelle les entretiens préliminaires, sont extrêmement importants dans la pratique de la psychanalyse. Не устаем мы повторять, что эти предварительные разговоры или первичные интервью являются определяющими и наиболее важными во всей психоаналитической практике. Je ne sais pas quel est votre parcours aux uns et aux autres, mais la plupart du temps, on devient psychanalyste, si on veut le devenir, après avoir un autre métier, ou en tout cas une formation parfois différente. Я не знаю, какой у вас сегодня статус, какое положение, но обычно все же психоаналитиками становятся, уже имея какое-то образование или имея какое-то занятие. Vous avez donc tous l'expérience d'un entretien, d'une consultation si vous êtes psychiatre ou psychologue, d'un entretien avec un client si vous êtes des consultants. En tout cas, vous savez tous ce que c'est qu'un entretien professionnel. Je ne parle pas évidemment d'un entretien familier, ordinaire, mais d'un entretien professionnel avec quelqu'un qui vient vous demander quelque chose. И кем бы вы ни были, психиатрами или психологами, я полагаю, что этот опыт первичного интервью, предварительного разговора у вас, конечно, имеется. Или можно его назвать профессиональной беседой. Речь не идет о беседе, например, внутри вашей семьи, а именно о разговоре с пациентом или с клиентом, то есть о консультировании. Pour moi, au fond, l'entretien et les entretiens faits par un psychanalyste, je les divise en trois moments. И для меня этот разговор предварительный, который происходит с психоаналитиком, он развивается благодаря трем моментам. Le premier, qui est le premier entretien et que j'appelle la rencontre. Первый из них, или самый первый разговор, я называю это встречей. Les entretiens suivants, dont je parlerai et dont je dirai combien il en faut, comment on discute le nombre d'entretiens, je les appellerai, je dirais que c'est comment s'organise la demande et comment elle permet de mieux connaître et la personne qui vient vous voir et ce que l'on ressent soi-même dans cette rencontre.
Второй разговор или продолжение этого предварительного интервью, и еще я скажу несколько слов о том, сколько таких встреч может быть и как они происходят. Это разговор, продолжение, на котором может быть сформулирован, можно попробовать сформулировать запрос пациента к аналитику. Madame Fouzou a rappelé mon intérêt pour ce que je vais appeler moi le fonctionnement limite et pas les états limites. Et je ne sais pas la même chose que ce qu'on appelle le borderline. Et je crois que c'est très important parce que je vais un peu plus loin vous dire comment je pense qu'on peut distinguer les différentes organisations psychopathologiques du point de vue psychanalytique. И мадам Фусу упомянула мой интерес к пограничным состояниям, но я хочу подчеркнуть, сделать акцент на разнице, которая есть между пограничными состояниями и пограничным функционированием. И я постараюсь показать, как эта психопатология может быть определена психоаналитически. En vous disant ça, vous pouvez entendre déjà que les étiquettes n'ont pas d'intérêt. Ce n'est pas important de dire de quelqu'un qu'il est... C'est intéressant sur le plan du savoir, de ce que l'on comprend, mais les étiquettes sont plutôt des choses qui bloquent. Et nous, dans le travail qu'on va faire, on va toujours essayer d'ouvrir le champ de la relation. И вы также увидите, я надеюсь, что эта этикетка психопатологическая на самом деле не так уж и важна. Да, она может представлять некоторый интерес с точки зрения знания, но на самом деле она только мешает, блокирует и запирает нас. Наша же задача попытаться раскрыть это поле отношений с пациентом. Vous voyez, je vous ai dit que je n'aurais pas de plan établi et je pense que c'est peut-être le moment de vous dire, au fond, ce que je pense, moi, du fonctionnement psychique avec mes acquis pour essayer de délimiter les formes de fonctionnement auxquelles nous avons affaire. И уже было сказано, что я предупредил, что я не буду следовать какому-то определенному плану. Я попытаюсь, отталкиваясь от уже имеющихся у меня знаний, определить, что же такое психическое функционирование.